Ni bela juma a tabolo nyuma fara tabolo juga o bebe signala tio min kono mine min kono tasa min kono avant al qalbo de discours oh allez discours mumbe ni bela information be jale kono donc allez la halaya ni allez jale sika foi ta logo ko mun sira o be ka sanu ni allez nogole o ko ni sira o nogola kada ka ni sira kele no nogola ni to jela to alama mina kono mina be ke kono fe be ke fe no wole di mo me ka ba ni kono fe min dona kono no siégera no mandala ko répéter avec placidoma même placidoma au canila le cœur fait la demande maintenant avec demande qui là o dato na ya demander o de voix demander retour plein il ko tout mon ado kono le abo ni fait ko ni ibana nay on chaque fois il va faire plus de halaki kata fait plus il devient accro dépendant à la chose. Ça devient comme ça. Avec tout le monde, ça tourne. Il veut qu'il y ait toi. Il veut qu'il y ait un couchi. Il veut qu'il y ait un médical caché. Mais il y a la trop de. Ah, il faudra qu'elle ait la siégera. La siégera. On va tout. Dans la purification du moment. Jah, vous n'avez pas qu'à oublier que vous. Alors, vous dites que vous êtes influent. Allah vous confond. Décroba. On dit que c'est qu'à boucher qu'à oublier. On dit que c'est qu'à oublier que vous. Il faut que vous ayez la sommation de la bonne. Mais dès maintenant, il y a donc au cœur des réceptions, avec la carte, diri mi feneke, fa ko rofa. Donc le comment? Nos femmes là, on a la yana passé. C'est ça. Ni en dessous mais ni tola. Il va y avoir un problème de lequel. Fait dans le tout quand il y a fort. Et armadé, dans faire armadé qui a fait. Ka armadé muna to armadé be bi ala sokon muna armadé be bi jugo mon konan iba e ka fo ni fin do be karafe ko be to ka influencer ak o élément me influencer iba e ka fo o foro tu meni ça c'est l'âme qui est là ni ba ka rika tuke ni be na fo dem sen fitini ni ate ni mandon ate du mandon fin be kadai fin be kumpamba quand des cas quand des compagnies ou à des bagages limités avec qui faire des parce que mona il faut faire famille mona ni borami ni bora sans fin et dans la dimension du paradis c'est la liberté absolue ni ba quand on peut vérifier sur terre cette liberté tranquille c'est-à-dire que sans limite à faire à la famille. Faut y aller pas. Quand il y a une dimension céleste, il va de vous dire ça. Est-ce que me comprend avec avant? À des dimensions célestes qu'on avait mis, avec sur terre, de gros sans paix. Et puis, moi, ancien, sanction des anciens. Quand on est à la sans paix, on est envoyé à Jimmy. Donc, avec sanction de compte, donc, on s'est fait rien. Mais nous, on va là. On a donné à le baraquet par la curiosité. Voilà, la curiosité, l'élément mumbe là, donc en plus, avec la sensibilité, avec fait l'effet. Il faut bien me mettre au calama. N'a pas de avec Kaji, non. N'a pas de faire de mourir avec Kaji, non. Arrêtez. Limitez. Mais par contre, il y a un autre élément à côté, qui est quoi? Le diable, le shaitan. Maintenant, nous pouvons venir une famille. Il y a un ami de 100 il y a les babans. Oui, mais si tu as un peu de monnaie, avec toi, comment faire quoi? Avec mon gars, avec toi, million présent là. Parce que la curiosité là. Là, il y a la solo il y a là. Il dit que ni mais son ma diale. Au yoro be moment assistant. Lambe mbuti de ko fa ko fele ka kala. Ni même quoi. La curiosité. Curiosité mimbala. Avant il ça qu'on l'utiliser quoi. Mais donc curiosité insufflée, le diable par la voix de l'ouas. Ablobala. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Donc avec insufflation que a dit le diable. Avec corps qui est au-delà. Donc là ni corps ni même outil. Ko fonganke.
o mana kɛ ala sɔfɛ fɛ ko fo ŋa nin kɛ fo ŋa kɛ fo ŋa kɛ est ce que a bɛ ka sitani ka yɔrɔ faamu bon n'a ye o kɛ sisan c'est comme si walasa i ka faamuya nɔgɔya la an ka kɛ ba a n'a den mais an ka kɛ jugu dɔ jɔlen dɔ kɛrɛfɛ i den b'i bolo i den ta sisan i den b'i bolo cɛ kɔnɔna fan ta mais den filɛ kɔfɛ a k'a bolo kɛ tan quoi den ɲɛsinnen don ale de ma mais e ɲɛsinnen don tan a bɛ se ka bɔnbɔn dɔ bɔ ka yira den na ka kɛ tan n'a y'a kɛ tan a b'a datugu den bɛ kasi quoi e ɲɛ talen b'a fɔ den ma i ma kun sa i ma kun i ma kun sa i kana kasi mais a bɛ ka min yira den na den bɛ ka sama o de nɔfɛ den bɛ ka sama o de nɔfɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka mun yira den na fɛn sɛbɛn tɛ den mago sa fɛn den fagali fɛn yɛrɛ de don mais a bɛ mun kɛ فزين لهم الشيطان أعمالهم أبا مسيح يقول أبا أنجلي chaque fois أبا إلى الدين بون أبا ماركي نمان كونو أبا أسيتي نمان كونو أبا تسوي أبا مين نمان كونو أبا إلى لاتي chaque fois نأي إلى لاتي دم كشامو هذا donc ini bi kaba ini bi sama wala to éducateur ko ande ma dika spiritualité ateta yele ni bamko o yeki ni bi mo kere alma ko kiga ni ko analyser ko ki ni bi mo kere ko a bɛɛ bɛ daminɛ parce que fɛn min don fɛn min to k'ale ka laɲini yugu bɔ o tɛ yɔrɔ ye sitanɛ de sitanɛ de bɛ to ka laɲini yugu ma sitanɛ de bɛ to ka hakilinaw jigin a kɔnɔ ka laɲini k'a la ka negela k'a la ka samana k'a la donc n'a ye kow yira a la dɔrɔn min fɛnɛ bɛ muruti k'a fɔ fɛrɛ min ye nin na fɛrɛ min ye nin na waati bɛɛ walasa i ka to équilibre kan i ka to siratul mustaqim kan est ce que a bɛ ka ye relation min bɛ sisan entre le diable externe sitanɛ bɛ yala yala na an na mais ale bɛ ka baara kɛ min ale b'a intéressé o de la. O de y'a to pour ka accès de nin fɛnɛ la a bɛ communiquer min a ma ɲini ka communiquer ale parce que nin source bɛ min nin ka dɔrɔn bɛɛ bɛ jigin min ɔ jɔn bɛ retour kɛ ma nin fɛnɛ tɛ retour kɛ yan ɔ nin retour kɛ to ale bɛ retour kɛ o de fɛ quoi donc n'a ye retour k'o fɛ sisan o yɔrɔ bɛɛ i b'a ye ni bɛ commencer ka muruti ala sosa fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ adamadenya la k'a fɔ k'a b'a la a dɛsɛra k'a dabila a sɛbɛn tɛ foyi ye sitanɛ de fɔlɔ y'a wasuwusu a la a wasoso kɔfɛ sa a tora k'a fɛn donc ale tora k'a ale kɛ ɔ retour bɛ segin o de i b'a tigilamɔgɔ a hinɛ bɛ minɛ maa tɛ se ka dabila mais walasa a ka se ka bɔ o la o de y'a to diyagoya n'a ye zikurullahu kuma min fɔ zikuru bɛ mun kɛ ça éloigne du diable ala ko fɔ ni ala bato bɛ mun kɛ sisan a bɛ min ni fanga dɔgɔyara wa ni fanga dɔgɔyara o kɔrɔ nin ka attirance ale influence o bɛ dɔgɔya o tɛ yan n'o dɔgɔyara i bɛ se ka fanga sɔrɔ ka se ka yɛrɛ bɔ a bolo mais tant que fanga bɛ na kɛrɛfɛ ni nin accéléré bɛ e dusukun na e dusukun ye nin ka so kɔnɔna de ye a ka salon kɔnɔna don waati waati a bɛ a bɛ jɔ a kɔnɔ e balimamuso in kɛ man di mɔgɔ ye dɛ wa n balimakɛ i kɛ man di mɔgɔ ye fo ka taa c'est à dire i bɛ taa fo ka t'i halaki fo tasuma kɔnɔ k'i kɛ man di ka dilan parce que ton cœur est disponible est prédisposé à recevoir les messages du diable alladhi yuwaswisu fi suduri nas o waswasu min kɛ ala ko min al jinnati wan nas jinɛ bɛ mun b'a kɛ wa adamaden fɛnɛ b'a kɛ adamaden bɛ se ka kojugu dɔ ci kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ ten a b'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ kojugu bɛ masiri i hakili la a bɛ masiri a bɛ masiri a bɛ masiri a bɛ masiri i yɛrɛ bɛ yɛrɛ ɲini cɛ ne ye nin bɛ siɲɛ kelen dɔrɔn mais fo n ka nin kɛ fo n ka kɛ fo n ka kɛ ee a bɛ ka na ten est ce que ne ye nin kuma min fɔ o fɛnɛ faamuya n bɛ segin o yɔrɔ kan an k'a dɔn an ka comportement bɛ bɔ yɔrɔ min na n bɛ ka don yɔrɔ de la sisan les actions an actes bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn n sɔrɔla k'a fɔ ko bon i b'a ye k'a fɔ min ye danfɛn ale ka sensibilité ka bon mais en plus k'a fɔ hakili b'a la ka analyse o tɛ quoi passion dɔrɔn de b'a la mun ka d'a ye dɔrɔn a bɛ fɛ o ka kɛ mais le diable lui c'est quoi ale y'an jugu de a bɛ to ka waswasu c'est-à-dire idéo hakilina jugu kojugu k'a masiri min ɲɛkɔrɔ ni bɛ sama a nɔfɛ ni ni samana a nɔfɛ fɛn min kan ka ni na jɔ o de tun ye hakili ye mais malheureusement ni hakili fanga ma bonya ni masi ne bɛ ka ni su de ne bɛ ka lasuli kɛ a bɛ ka lasuli kɛ ni lasuli fanga bonyana siga foyi t'a la ni bɛ dominer kɛ ni ye dominer kɛ sa i bɛ kɛ dansabula de ala sɔsɔ kɔnɔ ka kɛ ala sɔsɔ hali tɛ maloya hali tɛ gêner parce que mun i b'i ni ɲuman de nɔfɛ dɔrɔn n'i ɲininkala i b'a kɛ mun na n'i y'a kɛ ni bɛ lafiya de a banna o tant que ni bɛ lafiya n tɛ ka da bon o de y'a to pour ka fɔ ko zikru de b'i libérer ala bato de b'i libérer parce que mun na c'est-à-dire le catalyseur en physique, le catalyseur, nous met réaction provoquée. C'est-à-dire élément réaction chimique là, ni
Ginita, H2O, il y a quelque chose qui provoque la réaction pour donner l'eau. Donc, aux réactions, les catalyseurs en physique, en chimie, on va formater. C'est le diable qui est le catalyseur. C'est lui qui attire l'attention de l'âme, donc ni ma on est ma hakil blaka, il est décès. On hakil donc c'est un blaka, n'a pas dit fanatique à l'ignorer dans nous. On fera des dollars à la photo, d'où la relation maintenant entre l'adoration, le diable et la passion, la tentation de l'âme. Est-ce que votre moment de faveur? C'est bon? Donc, on peut avancer. Donc, télé à là. En résumé. Aga befam ko. Adamade ni fenye. Flana ni fen nous. Oube barakela oube jigi duskun kono. Sabana duskun na e no lumière mon soro ay aita mon soro aba retour kede. Nanina ikado ko bo fen do be kerefe a shaytan ala ka danga baka. Ale ka bare muye abe waswasu de ke. O waswasu te doyere de milieu jugu. Na ko milieu jugu be ke mo ko jugu ke ala soso masirli. O de ka jugu ni fembe ka ala soso masiri nya koro. Donc abo masiri minke ni e curiosité bola o ba yini ko fa ko ke kala je. Donc obo la yini mo bo la yini ke itse ka sali la tangi mani nyoni ka boyi. Parce que tangi ni meka ebe ki den na blasera, ebe ki den kono surgo kerefe. Ebe ka blasera, ebe ka kono surgo kerefe. Obe kla. Ebe a blasera chou ani clé, dobe kerefe ebe ka kono surgo. Ni ide na digo bokana ni kere ni mayine d'accord ako mo nyame na bora ka kare ni kumedro ka jeunesse ki bayra ka jeunesse ki ale ra ko sarbadi a photo tenia aka ni tenia aka boîte la ta ko abo fodron abita shini eni de mana be memge na be se ata jonga na kan tukun ma to mi fe tukun ni argument fendama ni ke amani ala ben keta ni ay karin farado abo jonta la harakana jonta la vérifier c'est dire il ka bara construit avec a betchi il ka construit avec a betchi on doit faire ko ala botika le nyoni ka boy folo lumière spirituelle ka ni nyoni nga boy ni nyoni na message be se ka no blasisa mais tant ni me kra fait che bara bi bolo de imana blasira to sira be tunune ya nyefo suni kile sira be tunune ya blasira to sira be tunala wali yoraka nga famia ko sobe est-ce que ni fena famna ok ni fena famna amina semu masisa o de ye dusku min flesa ya doko bebe ka munumuna ale kerefe o ale yere fene place mumbala anga se ko don na ya place don a catégorie ame soroka dasu joko de ka anga damne a place là importance ni place mumbala. Déjà, je crois qu'on commencera à y aller aller-retour. Moi, je vais résumer là. Nous allons physiquement, wallahi, avec le sang. Aller et retour. Quoi. Physiquement, avec Jelichi, petite circulation, avec Chigata. Avec la ressortourni, Chigata, grande circulation. Les allers-retours chaque fois. Même physiquement, avec nos schémas. La petite circulation, la grande circulation. Quand de ce qu'on a un cerveau là, avec Chigata. Au jeli quantité kelme, avec la galaxie que tu connais, kana le konotuni, kakla ka chiga jingata. Kakla ka tayen tuni ka singana konotuni, ka chiga yele. Subhanallah. C'est ça au début dans ces recherches. Comment subhanallah. Physiquement, spirituellement avec un fonctionnement minke, ni beka baranymo no ko barajugu. Obena ma tokomina avec retourke. Avec retourke. Otea, ça c'est sur le plan spirituel. Mais ce qui est encore étonnant sur le plan comment on appelle physique, il va l'organe méga vainqueur à ka fonctionnement là avec un kili que jilla élément min bena bi yala fargolo fam be kono o jeli de wa ale obina siège ale de bo chi yorobe o chi bagati yoro fly o chi baga be bo ale de fe mi mina kumulo kono aba chi gatay mu mina fargolo to ro abe singana le kono tuni aba chi gatay abe singana tuni ngana le kono aba chi ga yela sanfe abe singana kono aba chi ga jigituma ale de be ka chi fam be fe a kelimpe. Depuis il va donc à fond, tiens, avec donc à fond, Jani Chitane Beyala Jelila, encore, n'a de notre discours avec le coach. Il fera le tour de ton corps. Bon, on a le tour du corps qui est physiquement, il y a 600. Élément fait organe fait abo organe bloqué à la sosola.
ou bien o tɛ yan jeli kelen tɛ boli ɲɛ kɔnɔ o kelen tɛ boli tulo kɔnɔ o kulo tɛ boli farikolo tɔw bɛɛ kɔnɔ n'ale donn'o la dɔrɔn a bɛɛ bɛ kɛ cogo di a bɛɛ bɛ don ala sɔsɔ de minɛn kɔnɔ sisan o de y'a to kabakora n'i y'a ni schéma lajɛ k'a fɔ aller-retour bɛ dans la spiritualité sur l'impact des actes faits par ces différents organes ces différents éléments o élément ka aller-retour bɛ kɛ wa a b'o kelen de fɛnɛ kɛra dusukun farikolo yɛrɛ ka fonctionnement na a bɛ jeli la na sanfɛ a b'a jigin ka tila k'a ci tɔw ma ka tila k'a sama ka na tuguni ka tila k'a ci ka taa ale ka baara o de dɔrɔn o de y'a to i b'a dɔn ko tiɲɛ tiɲɛ na ni élément in maa kan k'i kɔlɔsi a la o de y'a to n'i bɛ fɛ ka adamaden ka lahala fɛn fɛn dɔn ce n'est pas la peine k'i jɔ k'i bɛ nin détail o ta dɔn nin lajɛ yan o de sɔrɔ Ibrahim ye dugawu min fɔ i b'o lamɛn illa man atallah bi qalbin salim a ko tiɲɛ tiɲɛ na maa si tɛ yawma la yanfa'u malun wala banun a ko lahara de don ye nafolo tɛ maa nafa don min na den tɛ maa nafa don min na illa fana kɛra man atallah maa min taara ala ma bi qalbin salim o kɔrɔ ye mun ye ni dusukun sanuma dusukun kisilen o kɔrɔ ye mun ye n'i ye maa dusukun sanuyalen k'a kisi dɔrɔn a dɔn ko nin sira bɛɛ kisira ka ban nin sira bɛɛ sanuyara ka ban sisan n'o dɔ dɔgɔlen don nɔgɔ bɛ kɛ kɔnɔna na n'i ye nin jɛyalen ye ala n'i ye tasa kɔni ji min b'a kɔnɔ k'o jɛyara co naani bɛ ka jigin ou bien co saba bɛ ka jigin tasa min kɔnɔ co saba o co saba bɛ ka jigin tasa min kɔnɔ bɛɛ bɛ ka b'i ka co la ka na mais e ye ji sanuman sɔrɔ tasa kɔnɔ a dɔn ko co kelen kelen bɛ ji ka sanu de ou bien je me trompe il y a même pas débat o de to ala ko ko n bɛ filɛli kɛ ka taa nin ne ma ça donne le résumé ça donne l'état de ton âme ça donne l'état de ton corps ça donne l'état de ta raison ça donne tout a b'a bɛn état d'i ma à travers quoi l'état du cœur nin faamuna an ka na sisan dusukun yɛrɛ lahala la fɛnba don an bɛna nafa dɔw la a place la an bɛna o place mun importance mun développer il serait important a ka fiche lajɛ an y'a ye a ka kan yan'an ka don importance kɔnɔ cœur ka état dɔ bɛ kuranɛ kumara kan mɔgɔ caman tɛ min kalama mais kuranɛ y'o fɔ an ye an bɛna olu ta kelen kelen a fɔ ka jɛ k'a ka fiche kelen di yan voilà merci an bɛ dusukun min ye quand on voit comme quelque chose un récipient an b'a ye ten mais an nana ye k'a sɔrɔ k'a fɔ ko ja dusukun a bɛ datugu a y'o noter fɔlɔ le cœur se scelle a bɛ scellé a y'o to hakili la très important ja dusukun bɛ datugu k'a datugu ka gogoro k'a la jaw bɛ kɛ an y'o dɔn kuranɛ aya min fɛ ala yɔrɔ fɛ khatama ala qulubihim ko ala ko n'u dusukun n y'a datugu ja adamaden ka kɛta bɛ se kuma dɔw la dusukun bɛ datugu le cœur se scelle donc ja a ka état k'a fɔ k'a ka datugu o lahala ye jumɛn de ka dusukun kɛ ko kanda tɛ n'a kɔnɔ bilasiralikan bɛ fɔ a tɛ n'a kɔnɔ hɛrɛ sira bɛ a tɛ n'a kɔnɔ bato bɛ kɛ lumière tɛ n'a kɔnɔ dɔw bɛ kɛ dɔw tɛ n'a kɔnɔ n sari bɛ k'a faamuya a da sɔgɔlen don hɛrɛ bɛ na a bɛɛ bɛ fɔ a kɔ mais jugumanw dɔrɔn de ka sira dayɛlɛlen don o bɛ jigin jigin a kɔnɔ dɔrɔn jaw bɛ kɛ ala y'o kibaruya fɔ an ye an y'o dɔn à travers ça nin ye les états du cœur an bɛ ka cœur ka état dɔn ja mun bɛ se ka k'a la est ce que fɛn don wa fɛn mun don n'a bɛ se ka lahala bɛ cogo di a bɛ se ka nɔgɔ wa walima a tɛ se ka nɔgɔ wa an bɛ k'o ayaw de lajɛ deuxième aya o fana bɛ mun fɔ ja dusukun bɛ bana le cœur tombe malade ja bɛ bana wa mun ye kabako ye sa maladie également ça se varie fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada o y'a kɛlen kuma yɛrɛ ye inshallah a ko fi qulubihim marad fazadahum Allah marada jaw de kabako ye sisan ja dusukun bɛ bana o dɔrɔn tɛ dɛ ja dusukun ka bana bɛ jiri a bɛ augmenter a bɛ se ka nagasi fɛnɛ quoi c'est-à-dire la maladie du cœur ça varie c'est pas une maladie standard c'est-à-dire quoi fɔ bon n'a daminɛ dɔrɔn a bɛ seuil dɔ la walima a bɛ dugumala dɔrɔn non a bɛ se ka jiri comme a bɛ se ka nagasi donc deux plutôt la maladie le cœur peut tomber malade mais son état de maladie peut varier an y'o dɔn à travers ces versets dusukun ja bɛ bana a bɛ bana wa o bana kɔfɛ mun ye kabako ye tuguni
bana in bɛ se ka juguya comme bana bɛ se ka nɔgɔya a faamuna donc an bɛ jɔ nin yɔrɔ la ensemble pour la pause prière après la pause prière n'Ala sɔnna an bɛ continuer ka nin tɔ développer Ala ka faamu ɲuman d'an ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran y'a fɔ fi qulubihim marad a ko bana de b'o dusukun na ja dusukun bɛ bana ka sɔrɔ anw bɛ mun dɔn an bɛ farikolo ka bana de dɔn n'i y'a mankan mɛn ko mangɛnɛ dɔrɔn n'i y'a mɛn anw fɛ yan ko mɔgɔ dɔ ko mangɛnɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ kuma la farikolo de kan mais c'est rare i ka mɔgɔ dɔ mankan mɛn k'a fɔ ko mangɛnɛ mais a bɛ ka kuma dusukun état de kan ne mangɛnɛ n dusukun mangɛnɛ je sens dans mon cœur qu'il y a un vide je sens dans mon cœur que il y a pas je ne sens pas la paix de la foi je ne sens pas la présence divine dans mon cœur je ne sens pas l'attention de Dieu je ne sens pas la crainte de Dieu dans mon cœur o tigilamɔgɔ ça fait que son cœur est malade mais à son caman na i bɛ ka ɲɛnɛmaya kɛ fo k'a ban i bɛ mɔgɔ mɔgɔ mankan mɛn k'a mangɛnɛ an fɛ yen a b'a fɔ de ko mangɛnɛ pali bɛ n na n sumaya bɛ n na n kunkolo bɛ n dimi n disi bɛ n dimi k'a sɔrɔ o bɛɛ bana ye jurumikafaro de mais dɔ in bana tɛ jurumikafari ye dɛ dɔ in bana ye kɔnɔgoya de est ce que a bɛ ka bana nin fila bɔ ɲɔgɔn na la maladie du corps c'est une expiation de péché la maladie du corps c'est une expiation ala ko te ciden o fany ko ni fargolo banana jurumum be yafa no yi mais duskum bana jurumum te yafa na ida kono nguya be saka wolo la da depuis jaja ayne taka nyi shi bana kuma bare ma bana fitini bana mi manga jurbu yafa ame siro de nye mais bana mi be no ba an yorma je alla kan kono nguya an otanga calcul la c'est rare mo be kuma fo de bay ala yirana duskum be bana ma ay kuma min foko aya kono ako fazadahumullahu marada o kuma ma yira ko jabbana be varié a quantité bi yira wati dola abe jigi wati dola tout dépend avec un asra min fait donc an ko jora au point de cas am ta point samana na toni duskun Allah halala ala ko ako ja duskun be ja thumma qasat qulubukum ako ku duskun klara ka jamin ba'd dhalik ngofe فهي كالحجارة الله أكبر جاء على كل دسكون دو بيجا كجاينا ففرع أنا ما دين دسكون مع كونو ما بيجاينا ففرع جانا ويكون أنغويا داي وطبعا هنا أقول أو أشد قسوة وأبيجا مبلغة تمي فرع فنكا أنا دي فلاكا نكي برادا ما كورونا كونو وكورا كان أنكو رشي دسكون هذا ko adamaden dusukun abi ko i kɔgɔdi sida mais i mi kɔlɔsi dusukun bɛ a bɛ laban ka ja jali tɛ dɛ ka tɛmɛ jali kan k'a bɛ ja a bɛ kɛ i n'a fɔ fara hɛrɛ bɛ don o kɔnɔ cogo di e k'a fɔ k'i bɛ fara ci ka hɛrɛ don a kɔnɔ ban o ye baara ye sa dɛ wa ni adamaden dusukun kɛra ten i mago sara mais o ma bɔ de ala ko k'a bɛ ja ka tɛmɛ fara fɛnɛ kan a sɛbɛnni filɛ nin ye fi suratul baqara nin suratul baqara de kɔnɔ tan ala ko mɔgɔ dɔ dusukun kɛra tan k'a jara ka tɛmɛ fara kan fa be exemple di ko muna ko kada ko fara do be ibe ka fo jibe bolu la itara kulule baye koy wallahi kuludo be ci jibe bo fara fe mais adama den diskun jara ka temaka jite bo ala to ne ka ba koy da ka be je ya fo fara wa be jaka teme fara fe ne ka wa fara do yere be jibe teme wolu fe we ci ka bo nyogona wa fo fara do be ala ko kolbe to gam bi ale ala nyesren fe karmo e kabako do fonna ko sari ni mo be kuluma yorla ko kulu be to ko kulu be to ayrema fara do be na galonga boka bi kayta do fem ya ke kaldo ya ala nyesren di dusku c'est-à-dire masa bonya aya santi ya ala ka dan fem be jolo no anola be jolo na ala kana botoli di kama o ba kera ni kanu ni nyesren di kuma do la ka be bonya fo fara fa no be galonga boka bi ala kabako kulu ina ka bi duguma moi me kuluma rôle bi suko seria ça arrive chaque fois kuma dola ibe ina fo muni be hakela ni farado be galonga bi ala ko farado be faraka bo kulula ka biduguma ale nyesren de fe kaso ana male ni bo duguma o be ale ala soso jagala no ale la e no dusuma jani fara be to godi faraka so no yida wala flaka ni fa jadu skum be ja donc ayo noter ka faraka le cœur s'endurcit abeja kaja faut que ce niveau là oui avec une fara ou avec ce que temo fene kan tuni no ko ngara ala kan kisho ko ngwa wajibili mun ko fa tuni dusunga etala tuni o le cœur se dévie Allahu akbar cœur be to sira kan kala ka sira jenge standard télé d'où il faut faire attention à ça
quelque chose à se sera black mabe. C'est comme le guidon de il y a mobile guidon. Il y aura équilibre qui est trop il y a bolo toi là. Mona parce qu'à tout moment a se ka janga ka boy. Wallahi de ce que me nto là. Odia to machite c'est degré chila. Qui va y avoir non qui de ce qu'on il règne encore et ko do valide. Il colosiala tout en tout lieu et puis dans toute situation. Koko kara ma événement do kara do bébé ka réaction ñini il de ce qu'on belé ka kolosi folo parce qu'il faut pas ka strabla. Ni ma fara situation do beke ibika ala ko ñuma kan ko do be doy kan de strafra. Tu dévies, il be dévier ka bo sra kan peu. Wallahi ka sima bo kalma fata bi kuna ko kono. Oda so may ke ni do be rabbana la tuzigh qulubana. أنت على كو كان عنده سكون ديفيه كابو سراك أنا كنا كدوم في بيان مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كنا كان يدوم في نبايرنا كو جد سكون يباي بيمي على كوكا جدون كودون سيل فرد دروب كوفي على الدليل على ني سيل فنا سيل كاسو ميغا دينكا هنا نيكان سباتا كا يني نزاراجه كداك ادم ديم سكا سرا فرا توتا يباي ني فام دورو tu deviens modeste يباي على كوكا mais tu deviens با دوكا بون على كا هينته ibsega sera farada sera be farani ida afla ko defina fanyi korone kono dusunga etaka eta mi mo ko fait goni na wo fanyi ibay ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ko do fo duskumbe ke dans l'insouciance afa fa no al ghafla abeke ana madin yoro mo be ganye no ayra ko afato la maro ara madin mi nyina no sa ko ibe bu wasona ka fini chama galo anto chamaya abi wasona ka don fini abe do wasona ka shisoyi abe wasona ka bolma fin ka sabado ka tatoro kan beto ka ta do dugo jogoro chama galo mais abe wasonoyi donc abe afato ko fil ghafla abe insouciance kono ba dans l'oubli de soi mais de ce qu'on fait جابك هو تقولها على واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أصلك فكرة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كنا سنجين يتشكب على مغولة كجيم مسير فوي لجي كسرك كما دو فقنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا كنا سنتوم غوكم غمين دسكون سنغولو كبوني على كفوليما mɔgɔ dɔw bɛ yen o tɛ miiri ala la o tɛ miiri saya la miniti seconde foyi tɛ yen ko miiri bɛ jigin ala la mɔgɔ dɔw bɛ tile bɔ ka bin o miiri tɛ jigin saya la tile bɛ bɔ ka bin o miiri tɛ jigin lahara la tile bɛ bɔ ka bin o miiri tɛ jigin mɛlɛkɛw la tile bɛ bɔ ka bin o miiri tɛ jigin ko dugukolo bɛ kan filmer tile bɛ bɔ ka bin o miiri tɛ jigin ko wallahi ko an bɛ taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ conscience zéro o ka temps de réflexion temps d'analyse temps de méditation bɛɛ dunuya de a bɛɛ dunuya tout tourne autour de dunia. Il y a des gens qui vivent dans ça. Allah ko kana to tigi ko de ni tuno tigi ko abi halaki de ni telim so kero farala de ni jonyo kero farala de wallahi ni furuke kero farala ni ma farala ibe halaki de parce que mami meni to la atigala mo bi samadi abi samana fa ema ki samana fa ema kana muna insouciance ma ko de bi méditer fi be oublier o da to ni sabati to tigala mo kera fa ka so source bi bole bi approvisionner ramina nega environnement kera le ka environnement ko do rete bolo quoi e be ka shitani muso korbe dono la fra fo itala do ma kono dorone do ami ma kono don dono ce ne be stra fali aflaka ni kuma ko kuma info fi surat al-kahf ayin fo ko jeya ana mo fena fo tuni duskun la halala asola ka fo ka jeya anye ambe ka don ka fo ko anga ye ka fo adama de ja duskun be fien aussi le cœur s'aveugle ja cœur be aveuglé jadus comme yeli ke jabe fien fene janya dimi ma mine ya ni mama ya me verni na ko nya bendimi me maka dogo ma mi metisi ko ne dus ko te ka yeli ke sane o dus nga yeli jume c'est important au ka famille wende filla dus nga yeli jume dus ko ka yeli ka Allah taala ka si fem be kofe hakili ba don ko de ko baye me chien mi ma ko fe no ala ka se dus ko ne boyi mais c'est quand ni aramaden danto la tellement aramaden danto da falino hakili ba yirila ni ma fara ngon kan gansane ni maglante ne on mais ala ka semi me ka ko ala de ni bara banke o tiene o vérité dusko ne boye nya kon ma do ko bara hakili ba do ko ba kera
comme in farla ɲɔgɔn kan tan ka dugukolo fɛnsɛn koba don dugukolo sankolo gulon koba don mais ka ala ka se ala bonya dɔn n'a ye dusukun de b'o ye o de y'a to ni dusukun tɛ yeli kɛ nin mɔgɔ ka ca dɛ dusukun fiɲɛni min bɛ diɲɛ kɔnɔ dan foyi t'a la dusukun bɛ taama ala b'a ka sinw yira an na sanfɛ duguma yɔrɔ bɛɛ la mais mɔgɔw tɛ b'u nɔ la an ka yɛrɛ kun lajɛ dɔrɔn n'i yɛrɛ lajɛ i bɛ wasa sɔrɔ a la n'i ye sankolo lajɛ i bɛ wasa sɔrɔ n'i ye dugukolo lajɛ misali n bɛ question kelen poser k'a daminɛ bi dugu jɛla ka se sisan ma maa min bɛ yen k'a ye sankolo ye dusukun ka yeli la a man ca bi dɛ bɛɛ ye sankolo ye mɔgɔ si t'an na k'i ɲɛ ma bɔ a kan mais i y'a ye dɔrɔn a tɛmɛna parce que o kɛra ɲɛ ka yeli de mais i dusukun ma ala bonya yirila n'a ye i sanfɛ mɔgɔ jɔn bɛ n'i taamatɔ n'i ma dugukolo ye bi an bɛɛ ye dugukolo ye o ye ɲɛ ka yeli de mais dusukun ka yeli o b'a dɔn ko dugukolo masa min ye nin fɛnsɛn tiɲɛ na o ma nin kɛ gansan ma khalaqta hadha batila o de fɔra fi sɔrɔta Ali Imran u ye nin kumakan in fɔ ko i ma nin dan gansan e ma nin dan gansan mun nana n'o ye o ye dusukun ka yeli donna ko kɔrɔ quoi sinon ɲɛ ka yeli la dugukolo filɛ a filɛ a kɔni a dilannen ta y'a de couche y'a de noyau o ye ɲakili ka yeli ye mais dusukun ka yeli b'a dɔn ko tigi b'a la wallahi ni dusukun commence k'a bɛ yeli kɛ ni adamaden dusukun kɛra k'a bɛ yeli kɛ a bɛ siran ala ye a bɛ yɔrɔ yɔrɔ parce que munna adamaden tɛ kɛ yɔrɔ si kɔnɔ f'i ka ala nɔ dɔ ye min b'i hakili jigin ala la e ka fɛn dɔ fɔ ne ye dɔrɔn i man'i jɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'i bɛ dumuni dɔ kɛ dumuni bɛ ala tala ko f'i ye mais ala ko a ye adamaden ɲininka yɔrɔ dɔ sɔrɔ abasa kɔnɔ adamaden ka dumuni kɛ ila ta'ami a ka dumuni a k'o miiri o la a k'o lajɛ da dumuni fɛnɛ bɛ ala yira an na ja i bɛ ka saga min faga k'a dun i bɛ ka sɛ min faga k'a dun mun ye nin kɛ sɛ ye k'e kɛ adamaden mun ye nin dun ni daga e ye mun ye nin kolo e ye o yɔrɔ bɛɛ e kan ka kolo tigi ye o bɛ wasa an sigilen bɛ sisan an bɛɛ bɛ k'a fɔ fɛn jumɛn bɛ k'an bɛɛ farikolo sumaya clim n'est-ce pas maa min bɛ yen k'a dɔntɔ sali kɔnɔ ko depuis clim sumaya k'a dɔn k'a fɔ ala n b'a ɲini i fɛ i ka kaburu nɛɛma o mɔgɔ man ca dɛ on a oublié mais en non oui la salle sera confortable la salle sera confortable mais je suis là pendant à peu près 2 heures maxi mais je vais faire des milliers des siècles dans la tombe o bɛ sumaya cogo di do i ma ye dusukun ka yeli tɛ kelen ɲɛ ka yeli ye clim ye an ka clim monter a sumaya kan oui c'est bon o ye ɲɛ ka yeli de mais dusukun b'a ye dɔrɔn a bɛ nata ala hinɛ ne kan kaburu nɛma dɛ sinon an tɛ se ka funteni supporter kaburu funteni tɛ se k'a kun jahanama tasuma tɛ se k'a kun ça c'est on appelle ça la sensibilité du cœur donc ni dusukun bɛ yeli kɛ a tigi bɛ kɛ o dimension de kɔnɔ dans tout fɛn n'a y'a ye a b'a ye ten ni jisuma dir'i ma dɔrɔn a bɛ jisuma minɛ a bolo la dɔrɔn a b'a ye k'a fɔ ala kana sɔn kahfu kɔnɔ hamimu min bɛ yen n'o layidu ta n'o jahanama kɔnɔ don ye ne ka min ji ka ko ye dɛ o yɔrɔ bɛɛ bɛ dusukun yeli kɛ sinon ɲɛ ye jisuma ye mais hakili dusukun ma sɔn ka a ye fɔlɔ dimension b'a kɔfɛ c'est ça qu'on appelle ça la vision du cœur o ni ɲɛ ka yeli tɛ kelen ye dɛ o ni ɲɛ ka yeli tɛ kelen ye bon ce côté est très important n'i ye nin ɲɛ ka yeli kɛ bon ala dun ko bon ko ale fɛ ko ɲɛ tɛ fiɲɛ masa taala o de fɔ sisan o filɛ aya de filɛ nin ko ɲɛ tɛ fiɲɛ mais ko dusukun min bɛ kɔkɔdisi kɔnɔ dɛ k'o de bɛ fiɲɛ n'o fiɲɛna a bɛ gɛlɛya i tɛ foyi i tɛ ala ye foyi la ni maa min ka ala ko dɔɔnin kɛra ko f'i ka taa sigi wajulu kɛnɛ kan i man kɛnɛ sinon i bɛ ka fiɲɛ min sama k'a bila yɔrɔ bɛɛ i bɛ ala ye yɔrɔ bɛɛ i tamatɔ i bɛ ɲɛ bɛ ka fɛn min ye dugu ma i ɲɛ bɛ nin na nin ye dugukolo ye nin ye gabakuru ye nin ye n ka so ye e ɲɛ bɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn ko alihamudulilayi masa min ɲɛ di yan ka ɲɛ bubu ɲɔgɔn na o yɔrɔ bɛ n ka kan kolo ni masa ye i b'a ye ten c'est à dire i bɛ ala kanu i seko t'a la quoi parce que i ɲɛ b'a ka nɛɛma la mais par contre mun y'a to o tɛ k'an na parce que an ɲɛ tɛ ka yeli kɛ ɲɛ jumɛn dusukun ɲɛ de salen don o de y'a to clim b'an ka so la an bɛ da k'an ka so suma ka funteni bɔ an yɛrɛ la k'an lafiya mais an bɛ wuli mɔnisan yɛrɛ f'an bɛ tila ka dɛsɛ k'a farida di an bɛ tila ka dɛsɛ ka farida di an bɛ tila ka dɛsɛ k'a bato an bɛ tila ka dɛsɛ mun y'a kɛ nɛɛma min kɛra an kan mais depuis mun y'a kɛ le cœur était insensible dusukun ɲɛ tugunnen don ka bɔ ala ka nɛɛma yeli kan donc o de y'a to hɛrɛ min kɛra k'a kan ka ala yira an na an m'a ye ka da ka ɲɛ fiyɛna ɲɛ jumɛn dusukun ɲɛ fiyɛnen don c'est un peu ça bon ala ko ko dusukun bɛ fiyɛn o kɔrɔ ko hakilima i bɛ masaba in deli cogo bɛɛ la a k'i dusukun kunun ka bɔ sunɔgɔ la ɲɛ faamuna donc o yɔrɔ min filɛ nin ye
dusukun a ka lahala dɔ ye tuguni ne bɛ jɔ o kan o de ja zon bɛ wuli dusukun na jaw bɛ kɛ lawuru yi da zon bɛ wuli dusukun na ka dusukun ja nɛgɛ bɛ bila ni nɛgɛ mɛnna n'a tɛ ka utiliser bɔgɔ mana k'a ka janji bɛ ka na a bɛ ka na nɛgɛ bɛ laban ka kɛ mun ye nɛgɛ bɛ commencer maintenant ka nɔgɔ ta nɔgɔ bɛ bonya ka bonya fo nɔgɔ bɛ zon wuli nɛgɛ la ka nɛgɛ o nɔgɔ a bɛ zon bɛ mun kɛ a bɛ nɛgɛ ɲimi k'a fanga ban wallahi ja dusukun bɛ kɛ ten de mais o nɛgɛ fɛn min bɛ k'a nɔgɔ o nɛgɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun min kɛra ninnu fɛ dɛ ninnu ka kɛta o de fɛra sa ka dusukun ka zon wuli a la ka zon wuli a la ka wuli a la fo ka taa fanga ban ka halaki ni ala tun b'an kɔnɔnaw bɔ k'an dusukun bɛɛ bɔ bɛɛ k'an ta ye an tun bɛ na dɔn k'a fɔ an bɛ lahara min na sisan adamaden k'i kɔlɔsi o de y'a to f'i k'i kɔlɔsi k'a dɔn ko nin yɔrɔ min filɛ i la i kan k'a kɔlɔsi ni ye état damadɔ ye a la an kan ka mun faamuya ala yɛrɛ ye mun fɔ an ye donc n'i y'a état ta a fɔlɔ n ye mun fɔ qui se rappelle a y'a di an kelen état fɔlɔ ye jumɛn dugukolo dusukun bɛ da sɔgɔ a bɛ da sɔgɔ filanan mɔgɔ wɛrɛ dusukun bɛ bana et puis a ka bana mun bɛ a bɛ juguya bana bɛ nɔgɔya i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ cogo min na cɛ n ka pali juguyara dɛ an ka pali nɔgɔyara dusukun bɛ bana a bɛ bana bɛ juguya a bana bɛ nɔgɔya fɛnɛ o sira fɛnɛ bɛ yen kɔfɛ a dusukun bɛ ja a bɛ ja degré jumɛn a bɛ ja ka kɛ i n'a fɔ fara wa a bɛ ja fɛnɛ ka tɛmɛ fara fɛnɛ kan Allahu akbar gabakuru mana kɛ disi la ne ma dɔn i bɛ lafiya cogo min na gabakuru ye disi la maa de bɛ lafiya cogo min na e bɛ lafiya bɔ min a kɔfɛ jumɛn tuguni bakɔrɔba a bɛ i bɛ to sira kan a bɛ sira bila donc jaja cœur mɔgɔ bɛ attention de la ni a fɔra ko quelque chose qui se dévie seulement o kɔrɔ le cœur a permanemment besoin de l'attention a tɛ négliger dɛ fo ka se don min na mɛlɛkɛlɛmaw to bɛ n'i kan i tɛ cœur négliger tu restes attentif parce que don o don a bɛ se ka sira bila n'a ma bila seli fana kira yɛrɛ kaba ko kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ni diɲɛ laban sera ko maa dɔ bɛ da a silamɛlama k'a bɛ wuli a kafirilama a ko ni diɲɛ laban sera ko dɔ bɛ dugu jɛ a silamɛlama su bɛ ko ka sɔrɔ a kafiriyara wa an dun b'o waati la dɛ sira bila ka di ni fɛn bɛɛ ye i b'a kan san ni k'i bɔ a kan un coup d'eau le cœur se dévie jumɛn tuguni insouciant wallahi cœur bɛ ɲinɛ a nakun yɛrɛ kɔ a bɛ kun minɛ yan a bɛ ko état fɛnɛ la a y'o fɛnɛ d'a ma Coran kɔnɔ mun b'o kɔfɛ tuguni oui a bɛ ka cœur ɲɛ datugu ka bɔ kanda ni ala ka sew ala ka nɔ foyi ni adamaden yɛrɛ sigira dɔrɔn ka i kun jan i bɛ ala ka bonya ye ni san nani ɲɛna i bɛ ala ye i b'a bonya ye ni ye falen fɛnw ye i bɛ ala i b'a bonya ye adamaden n'i ko k'i bɛ lajɛli kɛ hali n'i ye ji ta k'a min i bɛ ala ye mais a ka sɔrɔ ton cœur n'est pas aveugle quand ton cœur est aveugle fura t'a la quoi hali ni Musa i m'a ye Musa ye kabako min kɛ dusukun datugunen dusukun fiyɛnen o bɛ kabako ya sinon Firawuna nana jɔ yɔrɔ min na ni kɔgɔji farala an ka ta logique la sa mer mɔgɔ se min ye océan ci ka bɔ ɲɔgɔn na e nan'i jɔ ka merologie lajɛ nin tɛ fanga den ye dɛ e ɲɛ bɛ nin a yɛrɛ ka kuma la ko bɛ ji kulu jɔlen i n'a fɔ kulu montagne ji kulu jɔlen don fo sanfɛ yan kulu jɔlen don fo sanfɛ yan sira bɛ yan fo ɲɔgɔnna 12 kɛ e nan'i jɔ e b'o tigi kɔ kɛlɛ la i b'a dɔn n'o tɛ filan ye o yɔrɔ bɛ i b'a fɔ ko Musa ko n ma kɔnɔ n sɔn ni ala ye parce que ne tɛ boli dɔn mun bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ ne bɛ ne filila de mais mun y'a to Firawuna k'o bɛɛ la ko non ko n bɛ taa de sinon hali n'a y'i sɔrɔ la kalila e ye sisan e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka mais nin yelen kɔfɛ i bɛ sɔn ka dɔn wa ni dusukun datugunna ni dusukun ɲɛ fiyɛnna kanda tɛ mɛn koyi wa an dun k'an kɔlɔsi dɛ wa dusukun mun bɛ k'a la tuguni fiɲɛ kɔfɛ zon b'a minɛ zon bɛ dusukun minɛ k'a ɲimi k'a fanga ban pewu k'a tiɲɛ pewu k'a bila wallahi o de y'a to ni zon ye nɛgɛ minɛ k'a minɛ n'a ma bila i bɛ laban i bɛ nɛgɛ in kɛ tan f'a bɛ mugu i bolo kɔnɔ wa adamaden dusukun fɛnɛ dɛ zon b'a minɛ mais a y'a nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mun na mun b'o kɛ ma kanu yaksibun kɛtaw fɔtaw olu de dɛ o de bɛna dusukun lahala bɛɛ tiɲɛ
Ora tani ni famia an ko société kono ko do be ke ni ko kera to to ni mo do ti ko la dusukun na kana so adama den shiki dusukun tien parce que ba ni ki dusukun tien ni mo ko sarade mais anu fe ambi an ke no ka yoro min benante a protéger peu ya dusukun ne ti sanga anta valeur doni ala ka fam ko mandama ni ko ya ka etay ala mon fanyi c'est ça mina do kuma mina o jume place mbe dusukun yera la islamia konnana ambo takelingere o place folo wala se ka do ko duskuye fem bay yoro badu Allah subhanahu wa ta'ala bolo o de awasara ika don ko Allah subhanahu wa ta'ala kaka chidin aya fanyi ko ala bega adama den yoro mi laje ika ketani ka fota be ko fa nyeri yoro mi na ko jate mine ni saraw be den ola be duskunde ka fo ka ala nyebi ala be ke efle jaja alma dinga ngado kan ya klito duskuna aman ko ngaje ka fini nyuma do ankana me je duskun fena ko lenga ke otola sene nogolu na ala bulani bego ki jeleno ali bego ki jeleno ni nogolu na ala bulu parce que mon duskun nogolu no ala ka fleli be ka tawdima depuis e baro ko jal duskun fem bay muna ala masata ala ka fleli be ka ta ala ma den yoro mima nabi ka baro sara den ala tien ne ba do côté yoro denier il ko ke to masir la jien ngor anyena to ate ala ka bako ya nyenye be dusku ni la ko en ke wati dusku me etage menela na sor la na dusku nga nyeshil no ale ala de ma sarabe me na nyeshil ntama anyena to saratala koro kiki koloshi ja inyu man keto e dusku koloshi nyuma kwati e dusku koloshi nyuma kofe e dusku koloshi kadaka na ma faraka chien ale fe na chien ya chien na kenema na nyena kenema depuis yoba ayira no ko dusku jumeni na fam mbala ko ala ka fleli ba ale dika karamo ko muna ala te fargolo infle ko kadaka ale do dima wele filade ale di dan iga chenya iga finya iga jeya ale do ke mais il dusku eta o iga travail spirituel effort di ko qualité doma du wadi ka chasri yoroy iga chasri tes efforts iga chasri aborami avec dusku yoro de la mais si on a fargolo iga jeya iga bonya tale ala impression ale do dima mais ibiga mun kay dusku ina iba la sanya la togodi qad aflaha man zakkaha mais ninga sanya be jigale de kono odi ato dusku inga sanya odi sanya labay abe labay yedi sinon tobe temporaire faut de ka sanya donc e forme ki fe ki yera kun sanya ki ni sanya ki dusku kono wala sin dusku nga sanya ki keta sanya e ki organi befe ki ga miri sanya ibe ni best sanya wala sa dusku mi nga sanya de ala ko kala ka fleli bode kan odi essentiel karamo do ko kuma ko c'est le miroir de l'être humain adama dena ibi adama den jaye akala hala be ni femi ya duskunde to be commentaire de metan fe meni duskundo na ba fo ibe to mina bana khalas ya na fay ibado ka ko duskun fembado importance be duskuna to ni ale de fene organiser shitane be yorom ciblé alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shitane mo gote nyala nyi gote fo male bado na yoro insoro nya ba le sagoke kluba sagoke daba sagofo semeta sagola cheya ba sagoke musia ba sagoke na le insoro do oda to shitane be yene si abe yin ciblé ne ma donc dusku mbila ko fembado ko siège bado kana siège milatanga adoko shitane ko kone be yin no fait pour avoir votre commandement pour que est maîtrisé qui cerner qui dominer j'ai besoin seulement de quoi de maîtriser ton cœur ne dusku soro ibe yin sagoke ala te galère odi atoni mo mtendo ibe mo de ki yere dusku na bla e ni karam malmatuye togo ni dusku na bla ka mo langolon kanu abe gele wolo da ini ga malmatuye be togo mo langolon ko da abi bla ko langolon kala da way ni ga ustazia be ni kulangiri dusku na ki dusku daire lento ima protéger ka to munu na ibe barmona ni shitane doni dusku mo na ke mene wallahi ibe yakashila ibe yedere ni ala wal haramu nofe ibe so gere ni ngaka akara ko jme era ba do ko femi mai iba do ka mai bi amai shini me itsika da bla dona ko yi daela yede na dona ka baka domination ga bara de be sisa bara de bi boro ibi kebali ke dorone la kebali ke ani ni mami ko me min ke na fore bi bolo de kuna ka boli ibi yere o la shuni kle
kadaka kana so akado wa shitane dum ale de nyini na ya soro avec la yoro be effort kede abe boshi ale la yoro parce que ale ba don tant que yemba ale bola e ba le sago de ke shu fara kleka shitane mbalmamso mbalmake il farko la shitane mo be yoro mina ni yoro be yudus ko ne kadaka tout tourne autour de là-bas ya valeur doy a valeur doy jumen tuguni e kado ka fo ko duskun c'est le siège également de la foi limania est adamaden farkolo yoro belaje ako kale be do yoro mi ngona ka sigi ça c'est le cœur parce que yene principal imam mo ko fi suratu hujurat kono mon ko qalat al a'rab amanna wa ko arabu bidu arabu kanto ko on limanara ala ko kono fode ko limania ma do folo duskun kono ala de afo dans suratu hujurat la bana ko limania ma do folo jaja adamani be ke batola mais limania ma do folo kono nana jani ni mana fene nana ale ko gonda tasgi yakilla de ay ne mo be duskone la parce que yene siège ja limania fene addo ko yene siège ne ma valeur do wala alsa ibe de tarla de oui anna fa doy duskunu a valeur de judgment ko ni ay fo feme ko attaqwa ko Allah subhanahu wa ta'ala nyesranye no adama dembe sranye min keka bonya min taga ni shi alama nabi pousse ki ra kolo alay kira sama ka bo haramuna o fena ko nete sigi hakilla nete sigi sena nete sigi bolola nete sigi nyeka nete bla tena ne mo be mi diskui ne be sigi yanode ci denga hadisa bi ako attaqwa ha huna abaga bolo da disina ko ala yestranya be yani abe do somi ngono ala yestranya be do somi ngono abe yani depuis ma kan ki koloshi i diskuna ka fa ko ala yestranya ka siège do moment woni nga foroka abe fo fin du moment fem be na abe adama den deme ki iske Allah taala sawe ka teme fem beka ni takwa era sirunu alela o jumeni takwa era sirunu alela fem jumen be kasra ala nyede alo sirunu alela fem no be o fem a dien kono ale de be fem be la fonctionner fem bebe ke ale no fait ayi canon tout tourne autour de ça fin ni canon ba kono do avec évoluer mais aka sori mai canon bele ba mi ganga siège ka fembe siga kan o Allah taala canon o fene ko ko ne be dusko ne no fe o da to ni jon ay namere jon ni e dusko in fa fera canon monte alay ala bi la jabano fenye ni chedo bi la jabanai ni deno bi la jabanai ni ka barado bi la jabanai kada ka duskun tigi alede addan alede na ka kanimbe i duskun ibi che kanu kada ka be ala fe ibi ala de kanu kama ki che kanu ibi den kanu ala de kanu kama ibi ka bara kanu ala de kanu kama mais ite foi kanu bla alaka ni ya kedron diye ke digan kasoyi o feine fala ki la jabanodi o kara de o kara chei o kara barai o kara fefe diye kono foi te min kanu kanga bunya arabani duskun katima alaka o kanu go kono fene teta yoro shime duskun ne fe kanu fene siège c'est le siège également de l'amour o da to nyale dona kanu dona duskun kono nana o yoro be anamadin ala bato bebe noya mais ni ala kanu mando duskun kono e ti ala bato chienta wati la re bo chienta rere pour que ka fam doro anga jigine échelle la arama donga échelle la wati mi ni kanu be cheni musoche bon on a kanu généralement avec yani mariage de che on fait ou bien je me trompe voilà fiancé wati là par jour après ça appel compter avec appel à kem qui va compter avec minute à kefo message aba compter on dirait que crédit est 100 faut do al c'était mouillé o libe promo belen ni mama ka ngi promo do bia entrepreneur tere musokora furla do kabgo avec promo nini parce qu'ils ont un appel banque des durées de communication pour discussion de business tu au terrain kramo anyini akanga kuma do afeka baroka do afeka chair. Car l'homme, c'est l'homme le plus occupé. Tant faut y tabolo, mais tant me do quoi. Mais un kabakuya awati là, al ni nana, ja patience be mola.
abina muso nɔfɛ k'a nana ko an ka taa bɔ ka taa foli la dɔ fɛ au temps kɔnɔ rendez-vous est 7h an ka fɔ 10h il vient à 9h la femme prend tout son temps 10h à Tekla 11h à Tekla à la thématique qui est précédée non ni madame muso yɛrɛ wele kɛ mais a ka to de ma tila fɔlɔ non pas de problème je suis là j'ai le temps m'empresser mais non mun de b'a to ni si tɛ digi a la mais an ka sigi an ka ɲɔgɔn ɲininka ni furu kɛra ni kanu commencera ka dɔgɔya san vous allez voir que les mêmes choses même moins que ça a ko i ma ko bɔ cɛ bɔ 8h ne bɛ fɛ ka bɔ dɛ 8h pile i tɛ bɔ vraiment je suis désolé i bɛ taxi ta quoi n taara mais ka saya ma kɔnɔ pendant 2 heures de temps rien du tout mun y'a kɛ kanu in de tun bɛ yen quoi c'est-à-dire ale bɛ kow n'ale bɔra ko la dɔrɔn a t'a lahala sɔrɔ tuguni bon ale fɛnɛ dɛ o siège ye mais kanu lafiyalan secret t'a la dɛ kanu fɔlɔ dɔ bɛ ka kɔn kanu bɛɛ ɲɛ o ye Alahu Taala kanu ye n'o kɔni kɛra kanu tɔw bɛ sigi o kan wa n'o de fɛnɛ kɛra kanu fɛn fɛn kanu na Alahu Taala kɔfɛ o kanu i b'o fɛn in mara mais fɛn o fɛn n'i y'a kanu ka tɛmɛ Ala kan o de b'i mara wa n'o de y'i mara fɛn tɛ hinɛ adamaden na ka tɛmɛ a danbaga kan o de y'a to ni kun ye Ala de kanu a tun bɛ hinɛ i la mais min bɛ n'o b'i dan n'i y'o kanu o b'i lajaba dɛ n'o y'i cɛ a bɛ kabako de da i kan kabako non a bɛ kabako da i kan f'i bɛ to k'a fɔ i tɛ ne lajɛ ne hinɛ tɛ minɛ ka kasiya i bɛ ka kasiya b'i lajɛ ale e hinɛ t'ale la koyi e m'a faamu mais n'i kun ye Ala m'i dan n'o i kun y'i ɲɛsin ale ma dɔrɔn i hinɛ b'a la a y'i dan ale y'i dan de wallahi i hinɛ b'ale la mais ni an b'i dan koyi ale b'i lajɛ la dɔrɔn bon t'es super chéri la n'i tilara la waati min i bɛ kuma n fɛ k'a sɔrɔ depuis ɲɛji ma bɔ dɔrɔn i dusukun bɛ kasi dɔrɔn masa in tulo b'a la ɲɛ b'i ka lahala la n ka jɔn dusukun kuruna dɛ Alahu Taala b'i filɛ n'a ka hinɛ mais i bɛ kasi k'i ɲɛji bɔ a b'a fɔ bon n'i tilara musafu tɛ k'i ɲɛ jɔsi après i b'a ɲɛfɔ quoi n'i y'a ɲɛfɔ je vais voir ni n bɛ se ka min kɛ tranquille bon i ma kasi bon ne yɛrɛ taara fɔlɔ cɛ n'i tilara waati bɛ kuma n fɛ cɛ an kana dan fɛn kanu sa a ye Ala kanu du en réalité kanu fɛnɛ place o ye dusukun in de ye o de y'a to n'i m'o dɔn i bɛ to manamana ko la k'o dusukun in de ta ka t'o di fɛn lankolon dɔ ma ka t'o di fɛnnin dɔ ma cɛ o fɛn bɛ kabako de da i kan sa fali bɛ lafiya i tɛ lafiya depuis i bɛ to ka réaction compter ou bien je me trompe ala ye ne b'a wele siɲɛ 2 mais Ala tɛ n wele siɲɛ 1 o y'a daminɛ mais a bɛ so de i t'a compter tuguni yɛrɛ e t'a compter tuguni yɛrɛ e de bɛ to k'ale deli sa elle t'i fo ale fana ka message ci ma n'o kɛra sa i b'o ka question bɛɛ wajulu kɛyɔrɔ la donc i bɛ mun de kɛ walasa i cɛ k'i kanu de i bɛ mun kɛ cɛ ka kanu de i bɛ mun kɛ sa aw sa i bɛ to ka i bɛ mun de kɛ n'o kɛra sa o ka séminaire bɛɛ n'a fɔra ko mariage amour conjugal a bɛ boli ka taa amour conjugal kalan min ni ka musow kun ci a ye conférence kɛ muso a bɛ doctorat passé o bɛ ne filila de a ye conférence kɛ min suit nin kan a bɛ doctorat passé donc i bɛ thèse k'a kan mais a résultat ye mun di parce que an m'a faamu kanu fɔlɔ dɔ de bɛ yen hey ni dɔgɔma n cɛ b'i ta a bɛ tan hey muso cɛ lien dɔ i ni Ala cɛ jaabi i ye tiɲɛ de fɔ a ye dɛ lien dɔ i ni Ala cɛ ni hɛrɛ b'i cɛ la n'i kɛra Ala teri a b'i kanu Ala dɔw la i do ta n'ale kɛr'i fɛ fi sama a b'i kɔfɛ mɛlɛkɛ bɛɛ b'a fɔ a ko ya Jibril ne Ala bɛ n ka jɔn karisa fɛ karisa den karisa ni Ala b'a fɛ Jibril k'a fɛ a ko Allah n kɛra fɛ n b'a fɛ i ko i b'a fɛ ne yɛrɛ b'a fɛ ɔrɔ a ko a fɔ mɛlɛkɛ bɛɛ ye sankolo fɔlɔ bɛɛ filanan sabanan naaninan mɛlɛkɛ bɛɛ a fɔ a bɛɛ ko karisa den karisa ko ni Alahu Taala ko n b'a fɛ ko bɛɛ ka k'a fɛ o ko n b'a fɛ kira ko sallallahu ko waati la k'Ala b'i kanu kɛro duguma danfɛnw b'i kanu seko tɛ ni hɛrɛ b'i cɛ la a b'i kanu n'a t'i kanu Ala b'i wasa a ma mais ne nan'i ta kɛ mun ye sisan que fo ale k'e kanu ne muso bɛ ɲini asisi kalan min ka o faga livre kalan YouTube fɛn bɛɛ doctorat bɛɛ passera i bɛ cɛ fɔ cogo di i b'a sen digi cogo di i bɛ nin bɛɛ kɛ n bɛ mun f'i ye quoi e m'a dɔn danfɛn min don sa ni ɲuman kɛ mɔgɔ ye n'a bɛ danfɛn kɛ k'i kanu an tun bɛ danbaga kanu ka sɔrɔ an m'an bila a la ne bɛ ka kuma min fɔ a y'a fɔ ko n bɛ ka baro de fɔ yan est-ce que aw tulo bɛ kuma la donc Ala kama Ala ɲini Ala kanu bila dusukun in kɔnɔ minnu bɛ Alahu fɛ u bɛ k'i fɛ Ala kama o kanu de bɛ d'u ma
mais ni ma ala kanu bila dusukun in kɔnɔ n'i ye danfɛn ta bila ye a bɛ kabako dege wa a t'i bonya a t'i lafiya foyi o i bɛ bɔnɛ dɛ o ye dusukun nafa dɔ ye mun bɛ kɔfɛ tuguni ka fara o kan dusukun in o de ye adamaden ka baara tɛ minɛ ni sariti min tɛ o sariti fɛnɛ ko k'ale bɛ don yen de o ye jumɛn de al ikhlas ikhlasu fɛnɛ o tɛ hakili la dɛ ikhlasu bɛ dusukun de la. La sincérité, le siège de la sincérité, c'est également le cœur. Dusukun c'est-à-dire ala kama bara ka ko jɛya ala ye o fɛnɛ siège de don yɔrɔ n'o tɛ baara min na dɔrɔn a tɛ ala impressionné tiɲɛ wa galon b'o dɛ o fɛnɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ i la dɛ o ye dusukun de imagine bɛɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ adamaden kɔnɔ nin ye hɛrɛ ye sa dɛ mais nin de ye dusukun i b'a ye k'a fɔ ko valeur min b'a la ko ikhlasu baara bonyana togo togo ala t'a minɛ f'a ka sɔrɔ dusukun kɔnɔna ikhlasu bɛ ko in kɛra li wajhi la ala ɲɛda kama n'o kɔni kɛra sara bɛ yen mais n'o tɛ sara tɛ yen sara t'a la hali ni bɛɛ kasira c'est pour ça lahara surprise dɔ bɛ yen kana sɔn a ka k'i la dɛ sinon surprise kɔni bɛ yen maa caman bɛ fatu an bɛ jɛ ka wajulu kɛ ka k'u ka wajulu fɔ k'u ka kibaruw fɔ mais lahara ala mago t'u la parce que a ma kɛ ale kama o bɛ dɔn yen fɛ de o de y'a to ka n'i yɛrɛ nɛgɛn quoi ala ko ye valeur intrinsèque ko de ye cɛ i hakili to dusukun in na i hakili to a la a kɔlɔsi i ka ko kɛta bɛɛ la i ka ko yanni i k'a kɛ a kɛ waati a n'a kɛli kɔfɛ a kɔlɔsi dɛ n'i m'a kɔlɔsi i bonotɔ don dusukun in i b'a tiɲɛ wa n'o kɛra i ka baara yɛrɛ yira bɛna don a la o ye baara in sara bannen an bɛ kulela maa caman saya la mais lahara an bɛ taa sɔrɔ ala banna ka da ka fɛn ma minɛ o fɛn fɛn kɛra a ma minɛ munna a ma minɛ a ma kɛ li wajhi la o ma ye kɛnɛ kan o tɛ dɔn kɛnɛ kan o bɛ kɔnɔna de la donc i balimamuso n balimakɛ i yɛrɛ kun kɔnɔna in i hakili to dusukun in na a kɔlɔsi ka bɔ nin ma ka da kan ŋaniya fɛnɛ ka siège don ikhlasu fɛnɛ ka siège don mun b'o kɔfɛ tuguni dusukun in de ye a bɛ fɔ ma ko le paramètre de supériorité adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ye adamaden mais adamadenw bɛ ɲɔgɔn dan ni fɛn min ye o ye dusukun état de ye ni min dusukun ka sanu ka tɛmɛ i kan a ka bɔ ala yɔrɔ ka tɛmɛ i kan ala ma sɔn ka paramètre de supériorité den nafolo la a ma den dancogo la a ma den jamana na a ma den ni siya la a y'a den i dusukun état la ni maa min dusukun ka ɲi n'i ta ye a ka bɔ ala bolo ka tɛmɛ i kan hali n'i ka so ka ɲi n'a ta ye hali n'i ka mobili ka bon n'a ta ye hali ni diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo ka tɛmɛ a kan n'a kɔni dusukun ka ɲi ka tɛmɛ i kan a hɛrɛ ka bon n'i ye a daraja ka bon n'i ye a ka fisa n'i ye jama kan ka dɔn k'i kan k'i hakili t'o la c'est le paramètre de supériorité ale de bɛ kɛ bon adamaden ka fisa ni karisa ye dɛ a bɛ suma ni dusukun de fɛn min bɛ kɛ k'a peser k'a mesurer dusukun de b'a kɛ o de la i m'a ye a bɛ fɔ maa si t'a dɔn min ka fisa ni mun ye ka d'a kan dusukun bɛ kɔnɔna de la mun ɲɛ bɛ bɛɛ t'a la o de bɛ se ka kiiri tigɛ o tɛ yan min ɲɛ bɛ bɛɛ t'a la alahu mun ɲɛ bɛ bɛɛ t'a la ale de b'a dɔn ko bon ni mɔgɔ bɛɛ la an filɛ sali kɔnɔ yan maa min dusukun ka ɲi n'an bɛɛ tɛ o de ka fisa n'an bɛɛ ye ale ka fisa n'an bɛɛ ye o kɛra maa ye an cɛla yan mun dusukun ka ɲi n'an bɛɛ ta ye o de ka bon n'an bɛɛ ye hiji jama maa miliyɔn bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni hijiden bɛɛ cɛla maa min ka fisa n'a bɛɛ ye maa mun dusukun ka ɲi ni bɛɛ ta ye o tɛ dɛ k'a ta depuis ala ye duniya dan silamɛya ka depuis ala ye duniya dan ciden fɛn fɛn ci ka adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan min ka fisa n'a bɛɛ ye mun dusukun ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ ta kan la valeur de supériorité entre les humains ala y'a et les djinns ala y'a den dusukun ka état de la et pas lié à leur race ni à leur pays ni à leur culture ni à quoi que ce soit a y'a den dusukun état de la n balimakɛ n balimamuso ye dusukun kɔlɔsi min bɛ ka fara o kan tuguni adamaden walasa i k'a dɔn dusukun in ye fɛnba ye i b'a faamuya k'a fɔ ale de ye fɛn sira ye k'a fɔ dusukun in de ye yɔrɔ ye adamadenni ka ɲumanya i ka ɲumanya i tufiyɛn bɛɛ ka ɲumanya a source bɛ bɔ yɔrɔ min na awɔ kɛ karisa da bɛ kuma ɲuman fɔ dɛ kana kuma da ye minɛn de dusukun de ka ɲi o de y'a to ɲuman bɛ bɔ da kɔnɔ karisa kɛwale ka ɲi dɛ kɛwale in a bɛ ɲuman min kɛ tan o ka nin kabakoya dusukun de ka ɲi o de y'a to ɲuman bɛ kɛ sofiɲɛ fɛ karisa bolo labilalen don dɛ o ka nin kabakoya koyi bolo min labilalen n'a bɛ hinɛ jɔnw na n'a ye a bɛ nafolo bɔ a bɛ hinɛ a bɛ sarakati bɔ n'a ye o ka nin kabakoya koyi dusukun in de ka ɲi o de y'a to bolo bɛ bɔli kɛ ka di i ye ɲuman ta adamaden na togo o togo a dɔn
kana ɲuman ye k'a bɛ ka kɛ n'a bolo ye a b'a kɛ n'a sen ye a b'a kɛ n'a da ye o ka n'i kabakoya dusukun in de ka ɲi o de y'a to bolo b'a ka ɲuman kɛ dusukun in de ka ɲi o de y'a to da bɛ ɲuman fɔ dusukun in de ka ɲi o de y'a to tulo bɛ ɲuman lamɛn dusukun in de ka ɲi o de y'a to hakili bɛ ɲuman miiri dusukun in de ka ɲi dusukun in de ka ɲi walayi ni dusukun in man ɲi kɛta tɛ ɲɛ fɔta tɛ ɲɛ miirita tɛ ɲɛ mɛ exemple dɔw ma dɔrɔn bisikiya kan n'i ye maa ma ye k'a bɛ bisikiya kuma bɛɛ bisikiya b'a kunna mɔgɔw kan dusukun man ɲi de sa ale yɛrɛ dusukun man ɲi de i y'a faamuya maa dɔ bɛ chaque fois a bɛ bisikiya ta k'a da mɔgɔw kan a b'o kɛ kuma min munna miiriya jugu b'ale ko karisa bɛ sɔn nin ma ale yɛrɛ dusukun na n'ale y'a opportunité sɔrɔ a b'a kɛ de a bɛ ten de mais je me trompe il juge tout le monde n'a yɛrɛ ka lumière de fo dɔ b'a fɔ non cɛ mɔgɔ tɛ da mɔgɔ la bi dɛ parce que ale b'a dɔn n'ale yɛrɛ y'a opportunité sɔrɔ ale b'a c'est-à-dire ale b'i profiter quoi ale yɛrɛ dusukun état de man ɲi o de y'a to a tɛ da la ko maa bɛ se ka ɲɔgɔnna opportunité sɔrɔ k'i b'a la tout tourne autour de ça donc i organe de sens ka ɲumanya a kɛra ɲumanya sira fɛn fɛn ye a dɔ k'a bɛ source bɛ bɔ min dusukun de la ni dusukun kɔni sera ka sanuya ni dusukun sanuyara kɛtaw bɛ sanuya dɛ mais ni dusukun n'o nɔgɔlen don i bɛ maa dɔ ye a b'a fɔ ne dimina dɔrɔn n bɛ nɛni kɛ ayi n'o kɛlen ne tɛ nɛni kɛ fɔ ne dimina a dɔn ko nɛni dajuguya min bɛ ka b'i da la tan a nɔgɔ bɛ dusukun de kɔnɔna na sinon ni maa min dusukun ka sanu a dimina cogo o cogo nɛni tɛ bɔ a da kɔnɔ parce que a tɛ yen o n t'a dɔn i bɛ ka faamu a tɛ yen quoi a dictionnaire tɛ yen érection foyi tɛ na n'a ye a dimina cogo o cogo a dan ye kuma ye mais a tɛ na quoi parce que nɛni tɛ yen de quoi a tɛ yen mais n'i y'a ye ta ko ne dimina k'a bɛ na a bɛ yen de bon dɔw ta tɛmɛn'o kan koyi komi an bɛna se dusukun yɛrɛ catégorie ma dɔw ta tɛmɛna olu ta a bɛ n'a yɛrɛ ma de ale de tɛ colère la tuguni sani a sira bɔra quoi a rodé la a sira bɔra quoi embouteillage foyi t'a la n'o ye so ye dɔrɔn i b'o nɛni n'a ye mɔgɔ ye a b'o nɛni n'a ye mobili dɔ ye k'ale mobili in cɛ ka ɲi a b'o nɛni n'a ye du dɔ nin du a b'o nɛni c'est à dire que mɔgɔ dɔ bɛ ten voilà sira bɔra quoi sira bɔra de quoi adamaden n'a kɔnɔna tiɲɛna n'a a ye sanfɛ a kɛnɛmana dilan ka go dɛ wa n bɛna nin yɔrɔ min fɔ ala k'o faamuya o de y'a to n bɛna exemple dɔ d'a ma o b'aw concerné kosɛbɛ n'a ye mɔgɔ dɔ ye une sœur qui se voilait muso min tun bɛ hijabu don aw nana ye dɔrɔn san damadɔ a nana hijabu bila elle se voile plus a bɛ fini langolo don a kan na minnu tɛ spiritualité kalama olu bɛ boli ka taa kama san n balimamuso tɔ ye hijabu don sa i tun bɛ hijabu don nin ye maloya ye dɛ i bɛ sutura o de ka di ala ye vous n'avez pas compris le problème n'est pas là-bas c'est à l'intérieur le problème a ye hijabu bilali min kɛ kɛnɛ kan n'i y'o ye dɔrɔn a dɔn ko kɔnɔna man ɲi tuguni yɛrɛkun bange a ɲagara farikolo la a farikolo bangeli diyara ye o hami o lamina dusukun in kɔnɔ farikolo y'a exécuté dɔrɔn de o de y'a to n'i b'o tigilamɔgɔ furakɛ i tɛ boli kɔrɔ nɔfɛ i bɛ taa kɔnɔna in de nɔfɛ i bɛ taa kɔnɔna in de nɔfɛ dusukun kɔnɔna problème bɛ yen nɔ de le problème est là-bas a kabakɔli n'a farikolo min na dɛ fo ka ye o virus min donna a dusukun na n'o ma bɔ a la a tɛ sutura dɛ fo ka diɲɛ wuli fo kaburu fo kasange sinon a tɛ sutura parce que mun na tout tourne autour du cœur bon mɔgɔ dɔw ne bɛ ka sira dɔ ye n bɛna yɔrɔ fɔ n bɛ siran na dɛ mɔgɔ baarada don k'a yɛrɛ farikolo de snapper ka to k'a yɛrɛ lajɛ k'a yɛrɛ impressionner a yɛrɛ la i bɛ ka da yɛrɛ ni sitanɛ donna i kan k'i farikolo diya i yɛrɛ ye k'a bangeli masiri i ɲɛkɔrɔ n balimamuso i bɛ hijabu la fura t'a la n'i y'a ye maa i b'a tigi bɛ commencer ka hijabu tricher daminɛ a bɛ fini seri a yɛrɛ la k'a forme yira o hijabu de ka di sans doute don o don a bɛ question poser dɔnnibagaw kun est-ce que a bɛ bɛn mais n t'a dabɔ foyi kama n bɛ ka fɛn dɔrɔn mais modèle dɔrɔn de don mini de don n balimamuso i dusukun i bɛ ka bana i t'a kalama ka n'i yɛrɛ nɛgɛn sa i bɛ k'i mun diya i ye i bɛ ka kabako i yɛrɛ kun na i bɛ k'i dusukun nɔgɔ n'i yɛrɛ kun ye cogo ye o de y'a to i m'i kɔlɔsi i bɛ hijabu i b'a tricher fɔ i b'a bila c'est ça la réalité de fait do adamaden k'i kɔlɔsi tout tourne autour de ton cœur a laban ye jumɛn i b'a ye avant de donner point plutôt nin point kan o de ye k'a fɔ dusukun yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ kojugu fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a ye a fɛnɛ bɛɛ b'a ɲini ka siège sɔrɔ yɔrɔ min na o ye dusukun de kojugu ni adamaden y'a la a dɔn k'a source yɛrɛ bɛ dusukun de la
kojugu ni adamaden galontigɛ la a bɛ yen ni adamaden mɔgɔ kɔrɔfɔ la a source bɛ yen nɔ de ni adamaden janfa la a source bɛ yen nɔ de ni adamaden jɛnɛya la a source bɛ yen nɔ de je prends l'exemple sur la fornication a b'i kɔnɔ ko muso ma mun faamu ala kan kunnaja muso fara cɛ kan n bɛ kuma dɔ fɔ an k'o lamɛn k'a bil'i kunna ko non a t'a occupé a cɛ la ka ɲɛ de o de y'a to le monsieur n'est pas stable jɛnɛya tɛ lelen tɛ kɛnɛma ko la quoi c'est interne c'est interne c'est une maladie interne virus dɔ de don mun bɛ kɔnɔna na a virus a lelen tɛ muso ka beauté la a lelen t'a ka entretien na a lelen t'a ka foyi la quoi n'a virus manifestera mais la clé est fɛn kelen de la curiosité la clé c'est la curiosité muso bɛ kumpan de b'a tigi la o kumpan min b'a la chaque fois sitani mana ta ka kumpan activé dɔrɔn le monsieur il est activé. Ce n'est pas lié k'a ka baarakɛla don ce n'est pas lié ko nin don ce n'est pas lié ko nin ye n somɔgɔ ye n bancin dɔ den don nin bɛ kɛ maloya kabila kɔnɔ a ka sira foyi t'o la ni kumpan in ni sitani y'o kɔrɛ dɔrɔn exécution absolue. Kana baga ma o da t'i b'a fɔ sisan k'i b'a fɔ ko o tigilamɔgɔ mais i tɛ miiriya i t'a kɛ tan n'o dɔ bɛ taa baga muso ma n'o yɛrɛ t'a minɛ ka ɲɛ kana d'a minɛli ma dɛ soit la miss mondiale na ni miss mondiale ye k'a d'a ma muso ye wallahi mɔgɔ min bɛ yen ne tɛ se k'a fɔ komi ala ka danfɛn tɛ min cɛ ka jugu quoi n bɛ se ka o tɛ o so n'o tɛ i mana muso yira la a bɛ tugu fɛnɛ nɔfɛ ka sɔrɔ misi d'a muso ye bana a muso de misi ye dɛ miss international mais a bɛ tugu mɔgɔ dɔ kɔ mɔgɔ min a tɛ suma muso ma aucunement c'est-à-dire i m'a ta sira fɛn fɛ mais bi yɛrɛ ye watɔ mun ko de don muso in t'a minɛ cogo de la ayi bana in bɛ dusukun in de la o bana min bɛ yen fi sourate ahzab ala ye fɔ kira ye muso ye ko n'a bɛ kuma k'a y'aw kɔlɔsi a ye kuma ka tilen n'a ma fɔra ka kuma k'aw kan faga dɔrɔn ko bana bɛ maa mun dusukun na bana bɛ mun bana de don jɛnɛya bana a bɛ maa mun dusukun na ko bɛ nataw la yɔrɔ bɛɛ ja a bɛ min ja jɛnɛya siège bɛ dusukun de fɛnɛ kɔnɔ an dun ka société falen t'o la bi yan a bɛ ka ɲɛfɔ sisan de dɔw la to wajulu bɛ k'a fɔ a y'a dabila an bɛ don jahanama kɔnɔ n'i m'a kɛ ala b'i dɔn o tulo b'a la mɛ bana bɛ yen ni virus de don n'a a y'a fɔ k'a fɔ k'a ye kira musoya o t'a ɲɛ sira la dɛ a ka sira tɛ kira musoya la nin fɛnɛ kabako ye dɛ kira muso ala kira muso cɛ non mais mɔgɔ dɔ ja ka gɛlɛn mais pourtant o bɛ ten dɛ o de y'a to a mɔgɔ ninnu o tɛ teriya dɔn dɛ n'a virus donna maa min dusukun na a tɛ teriya dɔn dɛ n terikɛ muso ye nin ye n dɔgɔkɛ muso o t'a ɲɛ sira la nin ye n ka lamɔden o t'a ɲɛ sira la virus de bɛ yen n'a manifestera dɔrɔn a bɛ na exécution na o de y'a to i kɔlɔsi yɛrɛ la kojugu n'i b'a ye a siège bɛ yen nɔ de hali sonyɛli mɔgɔw fɔ ko sonyɛli ye mun ye a siège bɛ dusukun na de n'a manifestera n'i ye bilara opportunité dɔ i b'a ta de a bɛ ten de donc chaque fois c'est quoi hakili b'a la le retour s'impose quoi an bɛ ka ɲɔgɔn faamu voici un peu n'i b'a ye k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ nin bɛ walanaba min d'i ma o de ye k'a fɔ tiɲɛ tiɲɛ na ja nafa bɛ dusukun na ni an k'an kɔlɔsi a la tout tourne autour de ça an ka qualité spirituelle o bɛɛ siège don wa jogo min n'an bɛ siran ɲɛ dɛ a bɛɛ b'a ɲini ka don yɔrɔ min na yen de don fɛnɛ ala b'a ɲini ka yɔrɔ min k'ale ni yɔrɔ min ka kan e la n'o ye kanu yɔrɔ ye o ye de don wa sitana fɛnɛ b'a ɲini ka yɔrɔ min dominer i la o de don o de y'a to n b'aw ɲininka o la sisan ni nin faamuyara je pose la question parmi les importances a ye mun noter importance fɔlɔ oui Mamatu lajɛ i la n baraji filanan dusukun nafa Mamatu sitanɛ ka cible de ye ale ye a b'a ɲini ka yen de dominer sabanan c'est le miroir adamaden ka lahala bɛɛ bɛ dɔn ni min ye naaninan c'est le siège de la taqwa ala ɲɛsiranɛ b'a ɲini ka dɔ yɔrɔ min na c'est le siège également de la foi mun b'o kɔfɛ Allah Ta'ala kanu bɛ dɔ yɔrɔ min na o ye place do tout tourne organe bɛɛ ka bato fɛn bɛɛ bɛ segin ka na ale ma oui c'est vrai en jumɛn voilà c'est
la supériorité. Aramadega, c'est un ignorant, d'où état de beau défini. On va faire tourner du même. Comment on fait? Oui. Al-Ikhlas, c'est le siège également de Al-Ikhlas. Donnez. Demain. C'est Adjora et Nori. Noti Jora. Bonheur de la fin, la fille belle Jelen donne à la Andremet Wini. Point de venir, point de fort. Adia. Voilà, Djogo Numa venait baisser JTA. Au contraire de Aoudia, Djogo venait baisser Jido. Voilà, Djogo bébé frappé à partir de là-bas. Mais les Djogo fait que les gens confondent la dissimulation du mauvais comportement et la guérison du mauvais comportement. Mais c'est rare, moi je vais vous confondre. Quand Djogo Dougani, quand Djogo frappé quel intérêt? Les gens confondent ça. Ah bon? Quand Djogo, on est en frappé au téléphone. Cadre, oui mon cœur, c'est-à-dire chaque fois il y a une purification, le fait qu'il y a une spiritualité côté calama, on a un barème qui est constant, en tout cas, mon cœur, on met tout cas à dogo de quoi, on cache, il va à dogo quoi, mais il t'a la sania là quoi, ou là ton nimi est comme sania ni c'est à te bénir ça. Ni à dogo John on me kabako elani saro baby tanu, mais n'entara jokene kan, yawma tubila sarair. Domina comme konnana dogole be bangé ako domina be bangé la takhfa minkum khafiya fuiti dogawla ote ubeke domina no serache be lebude odato mieux se guérir qui est fraqué ka fraqué amera traitement ga to mina de famo kono bana dogole te fraqué c'est vrai amo médicalement mais spirituellement il y a très peu de personnes qui parlent de sa maladie du cœur. Ou bien je me trompe? Parce que le docteur fait un peu en fait ça. Ou bien on est filade. Le docteur sur le ça on est bébé de cardio, mais spiritualité, il y a très peu de personnes qui peuvent t'aider à boire du goût à la santé. À la café, madame. Donc, nous avons une importance ici. Nos familles, les catégories de cœur. Les catégories. Les catégories du cœur. De ce qu'on catégorie. Est-ce qu'avec la femme, les catégories du cœur. De ce qu'on catégorie, amène à comment dans la zone. Aux catégories là, pour que la famille, c'est très simple. Mais science prochaine là, amène à des maladies qu'on a développement. Il va donner tout de comme on mangane. Je ne parle pas du côté spirituel, mais de façon normale. Un corps malade. Quels sont les signes qui font ça? Oui? Oui, comportement techniquement précisé un peu. Fin de fois. N'est-ce pas? Affaibli, en demain. Douleur, en demain. Fatigué, en demain. Là-bas, les fonctionnements pour que la famille ait ni mo do ko mbolo ben dimi iba soro bolo kan bara minke atise ko kekanye obe je me trompe ni mo do ngame ko semen dimi iba soro ni senti dimi sembe ketro mina ale sentika kati ni mo do me ko kono ben dimi à l'état normal avec ketro mina a kono to togola ni mo do ngame ko mangene mo ko ba soro la farko kan fonctionnement do de ke min te ka seka ka ketro la obe je me trompe. Dumuni anga tasabula sega famia dumuni kana dumuni to bi angana sogo jennem fle sogo to bilen fle chef fle logo friti fembe fle dumuni be fle avec la fle kabla ka fara gâteau nous fembe kan mais mo godo na sigo kuna ay gâteau kelenta ay jidomi akone fara est-ce que amangane mona amangane parce que en réalité armaden dans to là ni domonu nous a besoin de faire coller wa kadi armaden ni mon niaye ale ma seka o utiliser adumba nyakora to be ko nyumando amangane de ay kuma flana fam ñu folo ñu folo ko fonctionnement organe nga fonctionnement na tiseka o kekanye ibado ka ko bana do baka flana muye ibaye
organe ka féminin no kan avec organisé de façon naturelle na est devenu insensible à ça. Il va y avoir mangane. Otea. Oba kalama kon nyon kele ne be duskuna. Même chose. Pour gaga famille ni duskun mangane. Ni duskun mangane. Abe keto mina folo o de duskun ye ala don siège. Abe dese o de la quoi. Abe dese ka ala de retrouver. Abe dese ka ta ala de ma. Donc ça c'est comme un organe qui ne fonctionne pas. Bolo de monde sera minele ke kanye. Sien de monde sera kuru kanye. Afamena ni de monde sera ni minele kanye. Donc ça devient le cœur mit sera bato ke kanye. Cœur mi menat sera sama kata alama amangane. Mumo ko fait koni ala ye bato mundi ja organi min flena abeka balo be. Ninga balo be. Fargolo ka balo be hakili ka balo be. O balo mumbe no dire no farkolo ni nima baro mimbe no be duskun yara na be seji na le ka bato balo ale ka dumuni fe mun dun kininte sogote jagate mais ala bato ala bi dhikrillah tatma'innul qulub awade fo ala me duskun da ko duskun be ma fani fen kele me ne ko folide o yim bato lide o yim folide ni ne ko fo duskun be mafa mais ni ayi mu meke ko duskun ate ka se ko ke wa na yo ke ato o résultat fina son amangane depuis si en est-ce que en bébé quand il est à la diafola est-ce qu'on commence à voir ablara ka fonction min kan ate se ko ke wa anaya ke ala ko ko be résultat min dala to ko so ato gu soro la peu amangane wala tebe mo do mangame ko ça c'est pas le problème de ne te ka fo so ne ka gu soro ngam bato la san o rabbe la sera la inkar malade de ce qu'on mangane et ça il pardon ça ne wajul la men wala te mo wajul la men je ne sais rien du tout et de ce qu'on mangane parce que logiquement ni dhikru kara ala wa defo inna dhikra tanfa'u al-mu'minin amo des fois donc ni wajulu kera to be noble de ce qu'on a mais ne wajulu kera et amora wajulu jara koy a jara mais tu sens un vide dans ton cœur va t'asseoir tu es malade imangane mo ya fié mo ma fié je vous donne les diagnostics imangane ko imangane pour que gado ko mo mangane to ko ni imay c'est ça amta kaburuna mo beta kaburu sin be stati mi be baroke be kaburu sin soube don am kala kata grando che mo do ko mangane ah ok wow qu'est-ce que mais il m'a aussi dit qu'on exactement mais que cœur malade de quoi ni de ce qu'on c'est ni jora chokuna afla famna mina sabana de fois 600 sabana njumeni duskun ganga lafiani ala bato mundi ni duskun ko keli gelara madoron adon wal mabo keme abi c'est-à-dire a tese ka ke wal maba ke a contre c'est-à-dire effort bala duskun mangane sono duskun ganga épanouir bato la de c'est-à-dire ni jaga bla jila abi mun to mina ni arama den dona ala bato dimension de ganga ketene mais ni ay coronino c'est les secondes sumbi toro korne kalambe ndike bila fo ndike tila imangane mo ya fi mo ma fi ko imangane bana tex inyela ati molola ati kulola ati roche abi duskone là ton cœur est malade sinon ala cœur dans to mina ni ala ko dum ni aramando don ala ko sinzan kono don cœur be abi la fi adi quoi abi fi jega ta ka bla jila abi fi so robe abe farfoni soro robe abe chasri soro robe abe nyeneme asoro mais ni ayi ka foko ne be ka ala ko ke iba ki korone de ba ke pour que ka boka na kala la misal ibi chasri di wallahi ne mana ba ke to di ubna ta kanto to ta kanto funga na ne mana ni utato nganto ibi yere forcer de kana wallahi muso mangane so ne be presser korone darso dona de quoi ibe presser korone no fait de quoi parce que muna korone disco nga balo do redo mais ni ayi ate gira no fait amangane ni ame ko wajulu ko dobe ye che wajulu dobe en fait meto la main
tu deviens insensible à ça. Walma, il est à contre que un organisé, ne m'entend pas que toi. M'entend pas que tu es motivé à ta il mangane de donc ori a to kuma be dusku ka eta fene be don into la ni ayi ko fami nganga nobla la ka mafa no tese ka mafa amangane ni ayi fami me naka nga shuko ke ka sama o kelima na tese ko ke no yala na tese ko ke no yala ki tele ko ke no be aba ke geleala abe to di amangane pour gagner un exemple femme fait sorte ça ala yamune fo munafiku la ayamune fo munafiku ka kola kube seli jo wa hum kusala qamu fi salat qamu kusala yura'u nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila ayadi tane ko flemo hum fleno ko uteseli nu utetaseli mafuni sala bagato alama ala ko sala bagato alama de taselima munafiku ala ka to ko dikri وانو دون سيف كنو لا يذكرون الله الا قليلا وكركو كو تسلي كنو وميري كتا على كالا كوفو كو اتنشن تو على كاسلا كو بك فيتين ندوروني سينو با تو بك ميري ديونا كا بو فياجي لا في صوت النساء وهو بك منا يرى ناس يرى لا مغولا انا ني ايام في صوت النساء ne mun yirana no ko eske makana maka chadu lo san fabi eske ameka yoro edon afla ka mun fota kubta selma to gomna amado amita selma to gomna musomi sikele me to anola -15 -15 asira koi asira de atuli sale takadiane jiget sale de sel tapi ngakuna bri sel tapi 30 30 sera quoi anga wuli quoi anga tu vois amangane sonin doyen c'est le wati sera jo machallah uta seli jona parce que muna abani la fiade parce que de ce qu'on a kene mais doyina c'est me fort ta sale be fort kuna bri be fort tapi be fort herbe la je chaque minute abe to faka bo pile là ka di 15 là kana 30 là ka 17h c'est wallahi 17h c'est ka mo to masika c'est le folore ha al sa masika c'est le folore tiens muso ya ala jo amangene malade elle est malade wa chof fait la même chose tu es malade il faut que on femme 600 voilà donc nos femmes là donc on a to amena discours catégorie de cité bi ame joya catégorie folore mouine avec cœur d'humain afmako cœur malade oui de ce qu'on bana wato de kachare on n'en faire la science prochaine amena do lu kono na kata mais cœur malade obi de ce qu'on catégorie folore avec cœur malade de ce qu'on mangane bana be jouya ka jouya de ce qu'on catégorie mettre là avec cœur mort de ce qu'on salé de ce qu'on sara a saradi ni bana jugara na te dabla fo ita ko fe ya ko koy ou bien fin dade discours be safene ne discours sara ko ni e bara de san o be mo tira mo ma fla de bo konona mami kafri ale no kafri ala wa mami me na amuna fiki ale no ni ma fla de be discours sa ya kono mais mo ka ba ko e discours be to relativité la sayani balote fo ni bi wati wa so ya ka forme ta ka banko odi eta labai de ça voilà ton monde kafir dans le parcours aba qu'on on va voir on sait pas nabi avec banade comme mabe abina sa discours salé ne ba kum discours salé obina kuma maintenant on veut confirmer et c'est un meleke mana chwa kan wati mina kwa munafiki afene ayeta bebete mais il faut ita kedire ka keta de bake discours salimbe discours la sabana njome o de discours mimbe na ka kene a ka kene le cœur saint o de discours mais on fait kan gadon on a ala sona ame joya ni ore nabi donc formation science foloy na sorla ni question mon be mamun bolo ambo question d'aile na sora ka famille auto approfondi dononi na ala sona formation tawbe ñefé sur le détail na o bonen il faut réviser le cours c'est pas de la conférence wajulute notion mon de kanga don y gagner me abbe kono qui calcule toi là ka famille wala to ni taras il faut revoir
et puis b'a do kan ka min kɛ semaine tan kono ala kan fa bon mandama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh phase question oui shukran bismillah wa alaikum salam wa rahmatullah voilà oh oui vas-y ala be ala muni ba bara jumɛn b'a to ala bɛ jɔn kanu ɲininkali filanan fana ni dusukun mun b'an yɛrɛ awɔ dusukun bɛ furakɛ cogo di oui oui inchallah n'ala sɔnna question mun posé bismillah a question mun posé question mun n'ala sɔnna formation procédure dɔ don ça fait partie des leçons mun bɛna traiter a tɛ kɛ wajibi ye dɛ a kan ka ɲɛfɔ de bana kelen kelenna bɛɛ kan ka ta de base dusukun bana fura ye ni général an t'a di ten ne y'a di nafa ka dɔgɔ parce que an t'o problème kɔnɔ ko ka bon hakɛ min na an b'a ta orgueil la ka taa yɛrɛ yira la ka taa hasidiya la a bɛɛ n'a bɛ même égoïsme a bɛɛ an bɛ bana ta kelen kelen a bana a bɛ na sira jumɛn fɛ a cause ye mun de a symptôme ye mun de wa a remède ye jumɛn an b'a ta ten de formation bɛ ka dabɔ o de kama parce que n'o kɛra on sera dans les détails dans les détails dans les détails voilà a faamuna o de b'a to nafa bɛ bonya ka tɛmɛ kuma général kan parce que bi problème tɛmɛna kuma général kan dɛ a tɛmɛn'o kan yɛrɛ de inchallah ala k'a faamu ɲuman ala bɛ jɔn kanu cogo min na je crois qu'an ye kumara critère de supériorité kan c'est lié au cœur an bɛna se o ma ni ala sɔnna oui wa alaikum salam bokum bismillah je veux savoir l'importance du cœur dans l'islam. oui oui exact oui On a parlé du taqwa. oui taqwa oui Je connais pas le sens. le taqwa oui J'ai noté quand même. oui oui Et ikhlas. al-ikhlas la sincérité c'est ikhlas c'est de faire chaque chose pour Dieu chaque chose c'est pour avoir l'agrément de Dieu seulement et non pas l'admiration des prochains ou bien de qui que ce soit ça c'est être sincère c'est être un soldat qui agit uniquement pour le gré pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça la sincérité bon at-taqwa allez ça c'est une émotion de respect d'amour et de crainte mélangée que le serviteur développe face à son créateur. C'est une émotion d'amour, de respect et de crainte. Donc, émotion de moume aramadin, abi ala kanu mimbila, abuya mimbiyoro, ani be sira minga la jabani o émotion flamana nyagami sabama nyagami nyongona, o be résultat mindi, ça crée une attention au serviteur, de faire attention ala ya yamarami abo kastebela. Aya balimuna abi yorama jangola, o discipline o émotion de to at-taqwa. Est-ce que c'est compris? Vas-y. Ok. Concernant les catégories du cœur. Oui, bien sûr. On a cité toi. Oui, oui. Un cœur malade. Oui. Un cœur sain. Oui. Le cœur mort. Oui. C'est le cœur mort. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Oui, de ce que nous saradi, Inch'Allah. D'accord. Est-ce que Wati Massi? Dernière question? Allez, va. Vas-y, Inch'Allah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oustaz, les états du cœur, l'anime nous cité. Oui. En fait, moi, je voulais savoir. Oui. Quand le cœur tourne, état de Ah ouais. est-ce que c'est l'apaisement, la tranquillité et l'essence? Non, c'est vrai. Et état FMB, ala ira quand état imbefoigné, voilà ça nga dogo état jugo me meni de comme sera kala. Atel la fia ka toni état kelena shila. Abel la fia yoro mina, ina dona sainteté de kono. Ay muna cœur semimbe. Ara mari me la fia senti wati mina o de na commencera wati mina ka duskun nyeshi alama ka duskun saniya ka bon nogula wati la be so ka nyene me agu soro nyene me ha yere gu do be bolo ka saka so ma dia soro jena yere do bi kan do ko mo ka so na folo ba bolo fe ba bolo na folo dia dia a dia yere il va sentir de wati mina ni commencera ka gira alala ni commencera ka gira alala wati de be gu do jena sisan gu le gu même il va don la quoi parce que essentiel ka alay mais sinon doina if non la fille mahramui afamna la ala kan kunaja oui la présidente Kaja ah oui vas-y c'est quoi là c'est quoi là oui exactement o de y'a to fɛnɛ Abubakar de dusukun ka ɲi ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan Abubakar ma sahaba tɔw battu ni nafila seli ye dɛ
nafila sella bok me sawo la munkum atsaka montagne ko nake jihadula était marché sur historiquement qui peut comparer Abakar Siddiq et Khalid ibn Walid dans le combat militaire. Vous te comparez là. Il était marché sur historiquement qui peut comparer Abakar Siddiq et Abdullah ibn Mas'ud dans la lecture du Coran al-Karim. Il était marché sur est-ce qu'il y a une famille mais ni pratique ou bête à Kaladje mais moi Abakar est le meilleur des meilleurs l'état de son cœur. Ça va reconnaître quand il y a un battu à de ce qu'on état. Il y a un bêti nodi. Il y a un bêti. Aka état ni dusku état mi mbala c'est adane do quoi ay am betti ananga kurne kala baw atemenana ana jeri kala baw atemenulula ay betti quoi oza fok amati o ludoron chikoy kira ko modo fo bebe wasa akwa mantombe ale ko fa fe bena aish iba beka limania fara blanche kono ka kelenta bla taba baby so ko tien tiena il me repère que tout est n'importe qui amejo inshallah alaka sigida yara irana alaka ngali manajidi alaka son Allah tala nyesene alaka darsun famiya dama ka sabati dama kan shi jo ka sada banduma سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين